A ono gore što se vidi, ja da probam da pokažem, upravo tamo, to je vrh Musala na 2925 metara. Nažalost, nećemo danas do njega, pošto smo malo prehlađeni, grebe grlo kijamo, ostavljamo to za neki sledeći put. Ja verujem da će biti uskoro da ćemo se vratiti da dovršimo započeto. Dobro jutro, narode. Pozdrav iz Boroveca, iz Bugarske, sa planine Rila. Prelepo je jutro, 7:30 je, a ovo je pogled sa terase našeg apartmana Flora. Danas penjemo se na najviši vrh Balkana, na Musalu, na 2925 metara nadmorske visine. Vrh koji će biti kruna naše skromne planinarske karijere i verovatno i najviša tačka na koju ćemo se ikada popeti. To smo odavno želeli i o tome maštali još od prvih dana kako smo počeli planinariti. Manji broj planinara ide i odavde iz samog Boroveca, ali to je već mnogo duža i zahtevnija staza. To bi na postojeću bio dodatak od još preko 5 km pešačenja u jednom smeru i još 1000 metara visinske razlike. To je već ozbiljna staza za fizički izuzetno spremne planinare. Mi ćemo, kao i većina, krenuti od zadnje stanice gondole. Inače, Borovec važi za najstariji zimski turistički centar u Bugarskoj sa istorijom koja datira još iz 1896. godine. Nalazi se na severnim padinama planine Rile, na 1350 metara nadmorske visine i ovde su leti zaista prijatne temperature. Meteorolozi kažu da će ovih dana maksimalna temperatura biti do 24 stepena. Dakle, sasvim ugodno toplo. Lepo sunčano vreme nas očekuje danas prema prognozi, a na samom vrhu, gore na 2925 metara na Musali, bit će negde oko 9 stepeni. Tako da u rancu ipak nosimo i nešto od garderobe dužih rukava. Zaista je prelepo ovde. Ove visoke jelke, mir, tišina, čist i svež vazduh. Nema više znojenja nakon dolaska iz pakleno toplog Bodruma. Sledi nam lagani doručak, pa oblačimo planinarsku opremu i idemo na gondolu koja će nas odneti na početak staze. Idemo u novu avanturu. Evo nas ispred našeg smeštaja, gde smo parkirali auto, presvukli smo se, obukli planinarsku opremu, patike i krećemo lagano prema gondoli koja će nas odvesti gore na početnu tačku, na stazu ka usponu na Musal. Krećemo. Evo nas ispred gondole Jastrebec. Dakle, ovo je početna stanica i kako ovde piše, nalazi se na 1315 metara nadmorske visine, a gondola nas penje na 2300. Cena povratne karte po osobi je 35 bugarskih leva ili tačno 18 eura. Kartu je moguće platiti u domaćoj valuti samo ili bankovnim karticama. Evo, stigli smo na zadnju stanicu gondole. Dakle, vidimo ovde da je radno vreme od 8:30 do 18 časova. Dužina gondole, inače, je 4827 metara.
Vertikalni uspon je 1046 metara, a kapacitet 1200 putnika na sat. Vreme potrebno da se stigne dakle dole od Boroveca do ovde je oko 25 minuta. Ovo ispred mene je prvi vidikovac, odmah pored zadnje stanice gondole. Odavde se pruža stvarno lep pogled na dolinu ispod i na neke od vrhova planine Rila. To je Musala. Tamo se gore penjemo. Vidimo dakle putanju kojom gondola silazi dole do samog Boroveca. On se sada ne vidi, pošto je ispod onog brdašceta tamo, a ovo u daljini što se vidi je gradić Samokov. 10 kilometara je udaljen od Boroveca. U daljini naziremo planinu Vitošu, sad ne znam koliko će se baš videti na snimku. Iza nje je glavni grad Bugarske Sofija. Dakle, evo nas tačno posle godinu dana ponovo ovde. Ako ste gledali moj snimak od prošle godine, odavde iz Boroveca, i tada nam je bio plan da se popnemo na Musalu. Ali pošto smo stigli sa letovanja sa Tasosa baš prehlađeni, sa kašljanjem, curenjem očiju, nosa, zaista se nismo osjećali sposobnim i spremnim da se popnemo na Musalu. I tada sam u tom prethodnom videu rekao da to ostavljam za neki naredni put i da ne želim na to dugo da čekam. Eto, nakon tačno godinu dana, iskoristili smo ovu priliku da u povratku sa mora ponovo svratimo u Borovec, ovde na planinu Rila u Bugarskoj, i da dovršimo ono što prošle godine nismo uspjeli, da se popnemo na Musalu, najviši vrh Balkana, na 2925 metara. Vremenski uslovi su slični kao prošle godine, gotovo isti. Dole u samom Borovecu na 1300 metara nadmorske visine, temperatura će danas ići do 24 stepena, maksimalno prognozirana. Ovde na 2300 je sveže, pirka vetrić, oko 17-18 stepeni je, ali lepo je. Nema oblaka, kiša nije najavljena, tako da nismo poneli kične kabanice. Kako budemo išli na gore, temperatura će sigurno padati. Tako da u rancu ipak imamo jedan duks i vidjet ćemo gore koliko će stepeni biti. Na prognozi sam video da je maksimalno moguće da bude nekih možda 9 stepeni. Dakle, ovaj prvi deo staze je ravan i vrlo lagan. Do prvog planinarskog doma i prvog jezera ide ovako lepa, široka staza, nema gotovo nikakvog uspona. Gotovo je ravno, kao što rekoh, a od tog doma kreće pravi oštri uspon. Vidimo i videli smo i na gondoli već da će se danas dosta ljudi takođe penjati na Musalu. Vidjet ćemo koliko će nam trebati i vremenski i koliko je u stvari dužina staze odavde od početka do vrha. Mislim da je negde oko 7,5 km. I on ide na Musalu. Malo kuće.
Evo nas, stigli smo do prvog planinarskog doma, do doma Hiža Musala. 3 km i 700 metara. Trebalo nam je oko 54 minuta da stignemo do ovde. I ovo je mesto gde većina planinara i pravi prvu pauzu pre nego što krene dalje. Planinarski dom Hiža Musala nalazi se na 2380 metara nadmorske visine. Ovde ima hrane, pića, može se osvežiti, popiti kafica, može se nešto prezalogajiti ko nije poneo u sopstvenoj režiji. Danas je baš gužva na stazi. Četvrtak je, ipak je radni dan, mislili smo preko nedelje bit će manja gužva, ali eto, ima baš mnogo ljudi. Vreme je idealno. Evo, i na ovoj nadmorskoj visini znojimo se. Ima nekih možda 18-19 stepeni. Zagrejali smo se dobro. I dobro je što je ovaj prvi deo staze vrlo lak za šetnju, ravnim korskim putem, bez uspona. Tamo da se malo razgibamo i da se mišići zagreju. A ovo ispod mene je prvo od Rilskih jezera. Donje Musalijsko jezero. Ovo je inače mesto do kojeg smo samo i došli prošle godine ja i Tatjana, dalje nismo išli. A sada ćemo ići dalje. Tamo gore, sada se već mnogo lepše vidi, približili smo se i sada kreće pravi uspon. Evo je i info tabla. Šta kaže? Kaže tabla da je odavde potrebno tačno oko 2 sata pešačenja do vrha Musala. Do zaklona Ledeno jezero 1:30. A ovo dole je neki planinarski dom također, verovatno negdje skroz sa druge strane, sa kojeg je moguće uspon na Musalu, do njega je potrebno 6 časova peške. Evo, pogledajte ribica šta je. Idemo dalje nakon kratkog odmora u planinarskom domu Hiža Musala. Do Hiža Musale, kao što ste vidjeli, vodi široki kolski put, nema nekog uspona, a ovde, iznad samog doma, ima jedna jača vertikala, dužine nekih 100-150 metara, koja je, čini mi se, i najveći uspon na celoj ovoj planinarskoj stazi do vrha Musale. Ovde, Damire, gde svi idu, čini mi se da je prečica, a da ti je ovamo blaža staza. Dobro, završio se onaj deo na kojem je malo jača vertikala, 100 metara jačeg uspona. Sad opet ide jedan lakši, ravniji deo. A ispred mene je 4. jezero na koje nailazimo. To su sve male jezerca, ali prelepe boje vode, čista. Ako se ne varam, 7 Rilskih jezera ovde ima na ovom potezu, inače ih ima mnogo više, a mi nastavljamo dalje. Piše nešto, koliko još? Sat i po?
nailazimo na 5. jezero. Do sada na najveće i najlepše po boji, čini mi se i najčistije. Boja na pojedinim mestima kao morska. Prelepo. A upravo od ovog mesta moj brat i ja nastavljamo dalje sami. Naše žene su odlučile da se vrate do doma Hiža Musala i da nas tu sačekaju. Kažu da je ovo za njih ipak preteško. Šteta, ali dobro. Po nekoj mojoj procjeni, do vrha je ostalo možda svega još oko sat vremena. Pola sata do drugog planinarskog doma i još pola sata do samog vrha. Dakle, krenuli smo od drugog planinarskog doma na završni deo uspona. Do gore još možda nekih 500 metara. Procenjujem nekih pola sata da će nam trebati do gore. A na ovo mesto smo zastali da napravimo još nekoliko lepih fotografija i snimaka, jer se sa njega pruža odličan pogled na ova dva jezera dole ispod mene, pored kojih smo prošli, i ovamo na desnu stranu. Probat ću sada da zoomiram, da lepo vidi Hiža Musala, prvi planinarski dom, a onamo u daljini i stanica gondole, odakle smo krenuli na ovo planinarenje. Da kažem da na ovom mestu se razdvajaju staze. Onaj ko želi da ide ovim strmijim delom gore, ako možda bude posle ovog videa poželeo i došao ovdje da se penje na Musalu, dakle ovaj završni deo uspona je moguće ići pored ovih stubića, državajući se za sajlu i ići strmo gore. Ali većina koristi ovu stazu levo, koja ipak blago obilazi oko vrha i lakša je za penjanje. I evo nas ljudi, popeli smo se na krov Balkana. Stigli smo na skoro 3000 metara. Tako je, braca, uspeli smo. Bićemo malo ovde gore na vrhu sa mnoštvom drugih planinara, slikati se, uživati i potom idemo lagano dole gde nas čekaju naše bolje polovine u domu Hiža Musala. Uspeli smo dakle u onome o čemu smo dugo maštali. Popeli smo se na Musalu. I šta reći? Nije bilo preterano teško, nije baš ni lako, ali svako ko ima i malo kondicije i ko bar malo planinari i šeta, može ovde da se popne. U zimskim uslovima ovo je sasvim druga priča. Ovde su veliki snegovi, velika hladnoća, jaki vetrovi, a leti nije mnogo teško. Zaista je lepa staza, svidela nam se, lepi su pogledi
na okolinu, na jezera ispod nas, a u prilog tome da se ovde može svako popeti i jedna stvar koju smo videli usput. Mada, nacionalnost nije važna, ali u pitanju je jedan Rus kojeg smo u penjanju sreli, on se već spuštao sam u Sale. Spuštao se u Adidas papučama, u nekim belim pantalonama i beloj košulji. Dakle, on je bez kompletne planinarske opreme uspeo da se popne na Musalu. Možda je to malo i neozbiljno, ali eto, ima nas svakakvih. Toliko od mene, pozdrav sa Musale, sa planine Rile iz Bugarske. Živi i zdravi bili!